Alright mga ka-idol, welcome to Alfonso Mission na Junior Vlog sa akong YouTube, no? Og swertres maintain guide ang pasakay sa ako ang page. Right. So nata og madyon kuan karon July 18. So mao ni base 9 PM draw 231969 defense 919, okay? Or maintaining 231969 3 days og 174991 ipadayon. Ika 3 days ugma, okay, balikin ning 174991. O kaning this next ugma 96 na pair ugma advance mo ninindot 976 916 og 916 og 9 og maintain ang 903 no pang school supply mga kaidol. Okay, maintain no, maintain 3 days to 31 og 969 depensa 919 og kaning mao man ko yoga 174991 target rumble, okay? Oh, by the way, mag-greet ako, no? Luzon, Visayas, og Mindanao, maayong gabi, no? Sa mga kasugarol, mga kaswertres. So, pili lang mo ani para inyong i-maintain, no? Sa 3D Lotto, pwede po sa STL, Visayas, no? Og Mindanao, okay? Alright. Hopefully, makachamba mga kaidol, no? Not sure, guide lang ta, guide only po gihapon ta, no? O manggitay kasiguruan sa itong combination. Alright. Bye-bye mga kaidol. Please subscribe and follow sa akong page. Subscribe sa akong YouTube channel, no? Mo ni Alfonso Mission Junior Vlog.